रोदा ताप रहा था। ये बच्चा भागने लगा, इस बच्चा को पकड़ने गया, तब तक वो चल रहा था। जब मेरा पति पहुंचा था तो गिर गया बच्चा। कब हुआ ये? कितना बजे? सुबह यही 8 बजे तक बज रहा था। नाश्ता का बेर था। दोनों बच्चे छत में था? दोनों बच्चा के लेके धूप ताप रहा था ऊपर में जाके। ये बच्चा भी चल रहा था, वो भी बच्चा चल रहा था। जब ये भाग गया, उसको पकड़ने गया था, ये बच्चा पलट के देखा तो गिर गया। डेली जाता है छत में? हाँ, डेली जाता है छत पे। ऊपर ही तो जगह है, नीचा जगह है जो नीचा खेलेगा। ऊपर अपना धूप ताप रहा था चारों बगल। वो जो बच्चा गिर गया उनका उम्र कितना था? 11 महीना का था। क्या नाम था बच्चे का? सोनाक्षी सिंह। सोनाक्षी सिंह देवी। और उनका पिताजी का क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। क्या काम करता है? कपड़ा की दुकान में काम करता है। वो बच्चा थोड़ा सा चल सकते थे ना? पूरा चल रहा था, दौड़ रहा था। दोनों के लेके धूप में गया, धूप तापने की। এরকম ভাবে বাচ্চাটা একসময় ছাদের মধ্যে चलिए चलिए बड़े बड़े आरती पास में কি হয়েছিল ঘটনাটা কি? ঘটনা ওর বাচ্চাকে নিয়ে ওর বাবা গেছে রুদ্রের মধ্যে। বাচ্চা খেলতে খেলতে পড়ে গেছে। বাচ্চাটা কত মাসের বাচ্চা ছিল? 11 মাস। দুইটা আরেকটা বাচ্চা আছে। কিভাবে কিভাবে করলো বা কিছু বুঝতে পারছেন আপনারা? আমরা তো দেখি নাই, আমরা পড়ে গেছে, আমাদের এক নাই, তাই আমরা ধরছি, উঠাইছি। ধাপ করে পড়ছে, আওয়াজ হয়েছে, তারপর আমরা দৌড়াই এসে ঘরের থেকে দৌড়াই এসে বাচ্চাটাকে উঠাইলাম। উঠায় নিয়ে মাথায় জল দিলাম। মাথায় জল দেওয়ার পরে দেখলাম যে বাচ্চাটা একদম হয়ে গেছে, হোশ নাই। হ্যাঁ, তারপরে আমরা বললাম সবাই যে হসপিটালে নিয়ে যাও। তো হসপিটালে নিয়ে গেছে, কৃষ্ণা নার্সিংহোমে নিয়ে গেছে, আরোগীন নার্সিংহোমে নিয়ে গেছে, ওইখান থেকে রিটার্ন মেডিকেলে নিয়ে গেছে। প্রতিদিন নিয়ে যেত। হ্যাঁ, আজকে যে কি করে পড়ছে সেটা তার আমরা জানি না, পড়ে গেছে এটাই আমরাই উঠাইছি। মেয়ে বাচ্চা ছিল।